तू फुटिया तू तो आगुरी कहीं ये कथा कौन बोले कहीं कहलु ठीक है हर हर महादेव जय जगन्नाथ हाँ टाँकुरुची ना नाई आपणकर कौटू आसछन्ती कहले टिके आज्ञा मु आछि मकुनपुर पंचायत केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट लक्ष्मीपुर ग्राम। अच्छा आपण प्रथम करी आसछन्ती हां मु प्रथम करी केमति कोन जानले प्रभु को बाबद रे अनंत शंभु को बाबद रे मु सब बेले यूट्यूब चैनल ले सब बेले देखे देखिया द्वारा मु तो ठाकुरंकर कोन महिमा मु कहि परिबिनी देखो देखो आपण चैनल मु देखिया पाइली देखिया परे मु सब्सक्राइब आपनकर सब्सक्राइबर भी हेली। अच्छा कंटिन्यू देखी चले किंतु मोर ठाकुरन को प्रति गोटे माने बहुत बड़ ये दुर्बलता हमर अछि तो मु ठाकुर काहे कि मते आकर्षण कले मु भी कहि परिबिनी होय तो तांकर कृपा ही थाई पारे। थरे आसिली आसिकी आपनकर ठीक ठाकुर आश्रम तलू भी फेरिकी गली जापारे कारण तार कारण भी मुझे बुझीपारी तापर भी मुझे माने मन भीतर तो पूरा चलला सेमती आंदोलित कला जीवी केमती दर्शन करी ठाकुर को प्रभु दर्शन करी आज मुझे भाई की कहलु कहले भाई जीवा मु आसबार थिला चक्रधर सांगे चक्रधर तो मिलवा तो कष्ट ना तो मु भाई की काली कही जे भाई जीवा आमे काली नुहे तो 2 दिन तले कही भाई आमे जीवा ना हाँ जीवा तो भाई की सांगे धरिक आसिली भाई निज परिचय सी घर हूँ कुसुनपुर आमर कटक जिले में जाऊँगी भरतपड़ा ग्राम से भाई की सकाଳେ जाए भेटिली भाई मोर सांग बाहर। अच्छा ये आप आसिले प्रथम करी आज आसिले प्रभुंकर दर्शन कर सारे वर्षा सत्वे अच्छा कौन कह वर्षा भी बर्तमान होची ना वर्षा को मु खातिर करना आज्ञा मोर एकमात्र लक्ष्य है प्रभु को दर्शन करिया। अच्छा आसला परे एठी माने आपण दर्शन कले परिक्रमा कले बेड़ा चारि पाख केमति कोन अनुभूतिटा कोन अनुभूति आज्ञा मोर अनुभूति तो से प्रभु को अनुभूति सेटा को मु कहि पारि बखाणी परिबेनी हां तथापि कोन लागुची जति सेटा आज्ञा गुप्त कथा से परिप्रकाश करि होन तथापि शांति ला परिवेश लागुची बहुत शांति ठाकुर को जगह तो जो जगह रे ठाकुर देवता को वासस्थान से जगह ही निर्मल से जगह पवित्र से जगह अनुभूति माने अवर्णनीय कहबा भी कहि होबनी नाही कहि होबनी। अच्छा जे अनंत जार अंत नाही जार अंत नाही ताकू ता कथा कहया कोन अच्छा आपण भी आस्ते थरे जो आपण को कोडी कोन पचारथिले कोन के लोक आसिली आपणकर गाँ रो फास्ट मंडरे गोटे नाळ पड़ी से पडकू सेठी गोटे मंदिर अछि सेठी भाई 4-5 जण भाई बसथिले से भाई के पचारले आज्ञा जीवु अनंत शंभु को आश्रम ना एठी कोडी आश्रम तो नाही अनंत शंभु ना अच्छा हो तापरे गोटे भाई कहले से जो अर्जुन सांबादिक घर जीवो कि हम कहले हां हां ना जाओ ये घर है सी गोटा 3 मास 3-4 मास हम गोटा फार्स चल 3-4 मास ना 4 वर्ष कथा कौन कमी कहला मु तो मो मन तो अच्छी ठाकुर पाखे मुझे कथा ध्यान ना मुझे कहली आपन को एत कथा पचारूनी मु खाली एति पचार मत कौन घरटा कौटी तापर से भाई आड्रेस देले सेटू मु आपन घर आसिली किंतु मु जोटा अनुभव कली जे मत लागिला कि नाही ये घर नुहे एटा रियल कथाटा मु कहूची तापर मु रिटर्न कली आउ केबे आसीबी कहि की गली तापर मन भीतर आंदोलित होता केमी तुम भेटिबी तापर चक्रधर को भेटिली चक्रधर मते कहला कि भाई के संगे रे मु कथा होची तुम फोन कलनी मु कहली नै फोन करिवि कोन फोन करथिली ताका फोन लागिला नै आ रिंग मध्ये हला से उठेबी नाहंती तापर मु चक्रधर नंबर देला पर मु आपन सारे कथार्ता हली आ चक्रधर आपनकर जो नंबर भी देइथिले YouTube रे से नंबर आपनकर नुहे मु आपन को से लिंक टा भी पठेई थिली WhatsApp द्वारा तापर तो मु तो आसिली आज आस पहुंचली से लोक आपन को कहथिले एठी से मिछे रे ना कोन कहले से कहले गोटे फार्स चलै छी
ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ତ ମୁଁ କାହିଁକିନା ମୋର ତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ କହେବି ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଖାତିର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ଆଜି ଆସିଲେ ନିଜେ ଆପଣ ନିଜେ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଅନୁଭବଟା କଣ ସେ ସେ ଲୋକକୁ କଣ ରହିବ ବାର୍ତ୍ତା ସେ ଲୋକକୁ ବାର୍ତ୍ତା କଣ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନେ କେବଳ ଚାକଚକ୍ୟ ଆଉ ଦେଖାଣିଆ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଜାଗାରେ କିଛି ମିଳିବ ସେମାନେ ସବୁ ଆଶାବାଦୀ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର କୋଉ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇବା ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଧରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ କୋଉଠି ମିଳିଲେ ଆମେ ଦ୍ଵାରା ଗଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା କିଛି ସେଭଳିଆ ଲୋକ ସେ ତାଙ୍କ ଏଠି ତ ସେ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ନା ହଁ ତେଣୁକରି ସେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି କରିବା ଆମେ ଆମର ମୂର୍ଖତାର ପରିଚୟ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହଉଛି ଏବେ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ବାଟରୁ ପ୍ରାୟ 30 ପାଖାପାଖି ହଁ ହଁ 30 କିଲୋମିଟର ହବ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ବର୍ଷା ବି ହଉଛି ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଠରେ ବିଜେ ହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଦର୍ଶନ ବି କଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା କେତେ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କେବେ ଦେଖିଥିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ମାନେ ନିଜେ ଆସି ଦର୍ଶନ କଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ମାନେ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆଜ୍ଞା। ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗା ପରିକ୍ରମା କଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ଗୋବରୀ ନଦୀ ଦେଖିଲେଣି ହଁ ଗୋବର ନଦୀ ଆସିଥିଲି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଥିଲି ସେଦିନ ଆପଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଗୋବରୀ ସେ ତୁଠରେ ବସିଲି ବି ବସିକି ତାପରେ ଗଲି ତାପରେ ଅନେଇଲି ମୁଁ ଏପଟୁ ଆଡେ ମୁଁ କହିଲି କୋଉଠି ଏପଟେ ହେଇଥିବ କାଳେ ଦେଖିବା ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପାଇଲିନି ମୁଁ ତାପରେ ପଳେଇଲି। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ତାର ଯିଏ ଭକ୍ତ ସିଏ ହିଁ ଆସିବେ ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କ ମାନେ ନଥିବେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବା ତାଙ୍କ ସେବା ପା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ ସିଏ କାହିଁକି ଆସିବେ ହଁ ସେ ଆସିପାରିବେନି ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ହଁ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେ ସିଏ ଯାହାକୁ ନ ଚାହିଁବେ ସିଏ ଆସିକି ବି ଫେରିକି ପଳେଇବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ ଏଇଠିକି ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ ମୁଁ ବାବଦରେ ନା କିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାକିଲେ ଡାକରା ହେଲା ମୁଁ ସଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ବି ଜାଣିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ବି ଦର୍ଶନ କଲେ ଦର୍ଶନ କଲି ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବି ଲାଗିଲା ଆଉ ମନଟା ବି ସ୍ଥିର ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା 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 ଯେତେବେଳେ ଯାକେ ଦର୍ଶନ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମନ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ମନ ଗତି କରୁଥିଲା ଅସ୍ଥିରତା ଥିଲା। ଏଠି ତ ଅନେକ ପୀଠକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇଥିବେ ଅନେକ ମାନେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ ଯାଇଥିବେ ମାନେ ଓଡିଶା ସବୁ ହଉ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ଏଠି ଟିକେ ଅଲଗା ରକମ ମତେ ଫିଲ୍ ହଉଛି କୋଉ ସେ ଶାନ୍ତିରୁ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବେଶୀ ଅଲଗା ରକମ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜିନିଷ ଭଳିଆ ହଁ ଲାଗୁଛି କି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ଆଚ୍ଛା 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 ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ବର୍ଷା ତ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ତ ଆଣିଛନ୍ତି କଣ ଭୋଗ ଫୋଗ ବୋଧେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହଉ ପୂଜା ହବ ଆଉ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିବେ ଏଠି ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଲାଣି ହଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଷ୍ଟସଖୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଅନନ୍ତ ବସିଥିବେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆସିବେ ଏବଂ ସେ ଭାବୁଛି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଦୟା ହୁଏ ଏଇ ଏକାଦଶୀ ନଚେତ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଭିତରେ ବସିବାର ଅଛି ଏକାଦଶୀ ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଅଲରେଡି ହଁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିନି ତା ଇଚ୍ଛା ଯଦି ନହବ ହଁ ନାଇଁ ଆମେ ତ ହେଇଯିବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ତାର ଦୟା ହୁଏ ସବୁ କିଛି ହବ ଆମ ଆଜ୍ଞା ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ଚାଲିନି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ କିନ୍ତୁ ତାର ଫେରେ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଇଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ କି ହଉ ଆସନ୍ତୁ ସେଠି